edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat ken naragsak ngal daw yubing. Naganak ken kada kayo amin amang tartarabay titirad pas network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Ma'am Maribeth Amestrayo iti Science, iti may katlo at tukad. Iti daytoy nga umuna nga episode, Anapaul 1, Pakailasinan ti Solids. Naibasar daytoy iti most essential learning competency nga, classify objects and materials as solid, liquid, and gas based on some observable characteristics. Ken to objective na ubing, umuna, identify different solids around them. May kadwa, describe the different solids based on their characteristics of color, shape, size, and texture. Sakbay ang mapantayo iti leksyon tatta, intay manggarod na ganan dagitoy solids ang makitayo. Anya daytoy a solid ang makitayo tiladawan ubing. Payong. Sumaruno. Lapis. May katlo ubing. Lamisaan. Maudi ubing, anya daytoy a solid ang makitayo tiladawan. Rambutan. Dagitoy ubing ket solids, amuyo kaditi solid. Ti solid ket matter ang maiggaman ken marikna tayo. Dagiti molecules na ubing ket agdadeket. Anya ti pakailasinan ti solid ubing. Dayta tintay ambuan tatta. Nakasagana kayon? No nakasagana kayon, kitaan nyo analaing dagiti ladawan. Anya ti awag yu kadagitoy aladawan. Correct ubing. Dagitoy ket prutas a makapasalunat arumbeng akanen ti padayumutlaeng nga ubing. Ngem kitaan nyo dagiti prutas. Agpaparis ka di ti maris wenno kulay da? Usto takunayo ubing, saan da ngagkakaparis wenno na dumaduma ti maris da. Addapay puraw, nangisit, malarosas, ken maradapo a maris. Anya daytoy nga ipakpakita wenno pakailasinan ti solid. Naglaing kayo, ti pakailasinan tayo ket tay maris na. Gapu tati solid ket adda bukod na nga maris. Mabalin pay ubing at ipakailasinan dagiti solids ket babaen kadagiti sukog da. Kas kadagitoy aladawan. Ti orasan ket sukog kwadrado. Ti eraser ket sukog rektangulo. Ti sarming ket sukog nagtimbukol. Ti party hat ket sukog triangulo. Ti itlog ket sukog maraitlog. Mingmingan ken adalan tayo met ubing dagitoy a bisikleta. Anya aladawan ti basit. Anya met nga ladawan ti dakkel. Ipakpakita na laeng daytoy at ti solid ket adda sukat na. Mabalin pay ang maibaga tayo nga ti solid ket ababa ken atiddog. Kas makita yo iti ladawan ti dua a ruler. Dagitoy met ubing ti pagarigan ti basit ken dakkel. Ababa ken atiddog. Ti solids ket adda bukod na asukat. Addamet dagiti banag a nalamuyot, nakersang, nalukneng ken natangken. Daytoy a solid ubing ket nalamuyot. Daytoy met sumaruno ubing ket solid nga nalukneng. Daytoy met ket solid nga natangken. Daytoy met nga solid ket nakersang. Daytoy ti mangipakpakita ubing nga ti solids ket adda bukod na alinabag. Dagitoy ubing ti pagarigan ti solids a nalamuyot.
Sumaruno ubing, dagiti solids analukneng. Dagitoy met ubing, ti pagarigan ti solids anatangken. Sumaruno, pagarigan ti solids anakersang. Tatan ubing, amuyo ka din noon niya ti pakailasinan ti solids. Ti solid ubing kat adda bukod na sukog. Adda pay bukod na maris. Ken adda bukod na nga sukat, ken linabag. Tatan, mapantayo nga rod iti panang tingiting, wenno ti makunkuna iti Ingles a quiz. Alaen nyo garuden ubing, tay papelyo a pagisuratan nyo kadagiti sungbatyo. Nakasagana kayon? Rogyan tay garuden. Ti muna aramiden tayo, isurat ti maris na dagitoy a solids. Umuna, mansanas. Ti sungbat na ket, nalabaga. May kadwa, kalamansi. Ti sungbat na ket, berde. May katlo ubing, lemon. Anya ti maris na ti lemon. Ti maris na ket, duyaw. May kapat. Anya ti maris na daytoy a t-shirt. Ti maris na ket, maradaga. Maudi ubing. Anya ti maris na daytoy nga carrots. Ti maris na ket, kahel. Naalayo kadimot laeng amin ubing, naglalaing kayo. Tatan, mapantayo garuden iti may kadwa nga aramiden. Isurat ti sukog na dagitoy a solids. Muna, anya ti sukog na ti papel. Ti sungbat na ket, rektangulo. May kadwa. Anya ti sukog na ti apa. Ti sungbat na ket, triangulo. May katlo. Plato. Ti sukog na ket, timbukol. May kapat. Panyo. Ti sukog na ket, kwadrado. May kalima, avocado. Ti sukog na ket, maraitlog. Naalayo kadimot laeng amin ubing? Tatan, mapantayo garoden iti may katlo nga aramiden. Isurat ti check no basit a banag. Ken X no dakkel. Umuna, track. Check wenno X. X ubing. May kadwa, tulbok. Check ubing. May katlo, cellphone. Basit ka di dayta wenno dakkel. Check ubing. May kapat, eraser. Check. May kalima, tugaw. Takkel ka di dayta wenno basit. X ubing. Naalayo kadimot laeng amin? Naglalaing kayo. Tatan, mapantayo garoden ti may kapat. Isurat yu laeng ti linabag na dagiti sumaganad a solids. Umuna, bimpo. Nalamuyot ka di wenno natangken. Nalamuyot ubing. May kadwa, sofa. Nalukneng ka di dayta wenno nakirasang.
nalukneng. May katlo, masitera. Natangken wenno nalukneng. Natangken. May kapat, hollow blocks. Nalamuyot ka di dayta wenno nakersang. Nakersang. Maudi ubing, metal. Nalukneng ka di dayta wenno natangken. Natangken. Daytan ubing tinakalpasan iti leksyon tayo tatta nga episode. Sapay kuma, taadu tinaadalyo iti daytoy a leksyon. Daytoy manen ni Ma'am Maribeth a maestrayo. Bye-bye!